Makaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Timog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinakop kalimutan yun sa Ginoo. Nga kanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang ato SRS Media Ministry, Cagayan City, makikawang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mao kini ang panahon nga atong paghisgutan, atong himong o atong paghatagan og mga leksyon ang kinabuhi nato gikan ini nga atong pagtulunan. Nahanay kini nga leksyon gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magamo kita. Gamhan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa mga pagtulunan gihatag ni Apostol Pablo. Nga mong masabtan kung unsa ang kaluwasan o unsa ang among mga katungdanan. Salamat ti Hesus nga ngiyang kamatayon nagahatod ka namo sa kaluwasan gikan sa kapasiluan sa among mga sala. O balang Espiritu, ikaw maghatag ka namo katinawan sa among nauna aron hayag kaay mga among masabtan ang plano sa kaluwasan. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pagkampo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ang atong leksyon, ikanapulo na leksyon. Grabe no, hapit na ang 13th Sabbath. Ang atong title, Complete in Christ. Ang atong pagkakumpleto diha ni Kristo. Ang atong teksto karong hatag pagtagad makita sa Kolosas Kapitulo 2, 16 and 17. Paminaw gining maayo tungod kay controversial kaayo kini nga teksto. Kung di ninyo mapaminaw ang pag-ato, dili ta maka-explain nini nga teksto. Ngayon nini, ayaw itugot nga doon na maghukom kanimo sa pagkaon o sa ilimnon. No? Sa ato pa, makakaon na tabi sa kunsa. Makainom na tabi sa kunsa. Kaya di man hukman kita pinagay sa ining mga pagkaon o ilimnon. O may tungod sa mga fiesta, bagong bulan, o mga igpapahulay. Kuha niyo sa ng punto nga plural ka na, o mga igpapahulay. Tungod kay kini, landong sa tanang mga butang nga umabot, apan ang lawas iya ni Kristo. So na kung i-prepare nyo na, please kung magtudlo mo sa Sabbath School, ayuha gino'y tudlo. Simplified yun kayo. Aron masabtan sa inyong mga kaubanan sa Sabbath School. Kay masipyat gani mo magpaminaw, dili niyo matuhog ang unod niini. So kung imong tanawon ang maong teksto, nagpasabot, nga wala na tayo pila is pagkaon o ilimnon. Unya, wala na tayo mga igpapahulay. Wala na tayo bagong bulan o wala na tayo mga igpapahulay. Kung mauna ang explanation nato. So, ato nga tagag pagtagal. Mga kaigsunan, ang mga tao, kanunay naghahatag ng teksto nga ang ikapito kadlaw ng ipapauray, wala na. Hindi nang kikinangan nga kini pagatunan, pagbantayan. Kini igsoon, gitawag na mga igpapauray. Wala kini maghiskot may tungod sa ikapito kadlaw. Now, tingalig mo ito, nga naman yung klaro mga igpapahulay.
So, ano yung mga kaigsuunan ang nauna sa mga tao nini nga teksto? Nga niadtong panahon ni Pablo, mo nga tubang niya nga mini nga pagtulunan. Una, ang mini nga pagtulunan mo, ang mga filosofiya, tradisyon sa mga katawan, nga mao kini ang nagaunang ng mga prinsipyo sa kalibutan. Apan dili iyan Kristo. Kolosas 2:8. So na itong panahon na ang nikuyanap ang mga philosophies kalibutan. Mga pagtulunan, mga tradisyon. Hinuo mo nigihimo nga pasukaranan sa pagtulunan sa kalibutan. Apan dili ni kamo kini mao sumala sa Kolosas 2:8. Kinig ni kaduha mao, adunay dako nga isyu sa ato nang nasgutan sa miagi. Ang dako nga isyu mao ang circumcision. Kaya alang sa mga Hudiyo, mga kaigsunan nga nahimong Kristohanon, kinahanglan isang unsay mong tribo, kinahanglan i-circumcise ang mga lalaki. Ugon niya, bisa nahimo na silang mga Christians nga mga Hudiyo, nagabantay gihapon sila sa mga Jewish festivals. Sumala sa Kolosas 2:11 o 16. Ug sa nini mga kaigsunan, mao ang mga ritual may tungod sa pag-regulate ngadto sa mga pagkaon. Kolosas 2:16 o 21. Okay? Now, kini igsoon nga background, may kalabutan kini sa pagsimba sa mga manununda. Nga mao ni ang lakip o tipik o kabahin. Meaning false teachers, sumala sa Colossians 2:18, nga ang mga manununda apil ka na nga ato sa i-worship. Muna ang ilang mga false teaching. Ikatulo, nga ang ilang mga practices na pasukad sa mga kasuguan o doktrina sa mga tao. O malagmit, kini nga teksto apil na nagitawag ascetic practices. Katong mga tao bitaw nga tinuyo na magpagutom bitaw. Katong mga tao bitaw nga nasa monasteryo nga tinuyo nga karabang voluntary poverty. Di niya reglaw na ilang lawas. Sa pagkaon, uban pa. Kolosas 2:22-23. So may kalabutan kini so sa practice sa mga tao nga nagdumili sa mga pagkaon. Kaalam kanila, samot man nga maduol tas Ginoo kung atong lawas atong pagasilutan. Mao nga nag-ingon igsoon si Job, asa man ta makakaplag o kaalam o kahibalo. Si Pablo may mitubag ni ini nga pangutana. Kaya dunay natago o mga bahandi sa kaalam o sa kahibalo. Kolosas 2:3. Adunay natago nga kaalam o kahibalo. Kung si Kristo ani akanato, ang tanan ni akanato. O gano kay puno nga kasiguruan nga atong masabtan ang katuyuan sa kinabuhi. Kolosas 2:2. Ang handom ni Pablo mao dili lamang nga ang mga taga-Kolosas gipasidanang sa mga piki nga mga magtutudlo. Apan si Pablo nag-awhag nga unta magkayusa ang mga Christians nga mga Hudiyo o mga Hintil nga mga Christians. Kolosas 2:5. So, kinahanglan natin background. O ang katuyan ni Pablo nga unta, ang church adunay kalinaw, adunay kahusay. Dili lamang sa simbahanon nga katuyuan, apan bisan pa sa doktrina, kinahanglan magkausa ang mga katawan sa Dios. Nianang panahon na sa Kolosas. Gikinahanglan nga adunay pagtulunan sa mga kasulatan aron nga kung usala ang pagtulunan magkayusa ang mga kaigsunan. Bosas Pablo mga kaigsunan nag-ingon nga unta adunay kaugdang sa pagsimba.
ang mga elders o mga diakono pilion yun sa espirituano nga pamaagi. Meaning to say, nga itong panahon na dili lamang mga seremonyal na mga practices kung dili bisan pa adunay mga pundok sa mga tao nga mag-ilog-ilog o kinsa mahimong leader sa simbahan. Busa mga taga-Kulusas na kabaton og eksakto nga pagtulon ng gikan sa Pablo, kang Apostol Pablo, nga sila magmalig-on o mapinadayonon sa pagtuo. Ang ilang pagtuo dili kini mauyog kay napasukat diha sa kasulatan nga pundasyon. O kung sila mugunit ni pagtulunan sa kasulatan, nan maproteksyonan sila sa mga sayop nga pagtulunan nga adunay nag-promote niini niadtong panahon sa kapanahonan ni Pablo sa Colosas. Ang tema igsuon sa mga Colosas mao Colosas 2:6. Maingon nga inyong nadawat si Kristo nga Ginoo, nan kamo magalakaw diha kaniya. Kadaan naman kamo ni Hesus Kristo, inyo manggidawat siya nga personal manluwas, nga maglakaw kamo kauban kaniya. So nadawat ang kaluwasan, dili lamang nga atong gidawat si Hesus, kung dili hasta ang iyang pagtulunan gidawat usab nato. So kung naata ni Kristo, ang pagtulunan niya ato usab nadawaton. Atong isurrender ang atong kaugalingon nga kinabuhi ngadto ni Hesus. O si Hesus may mag-govern kanato. Usa ang govern pinaagi sa buhi nga pulong. Kinsa man ang buhi nga pulong si Hesus. O pinaagi sa nasulat nga pulong. Unsa man ang sulat nga pulong? Scriptures, kasulatan. So kita kung nakabig diha ni Kristo, magkinabuhi kita diha sa buhi nga pulong, living word, si Jesus. O magkinabuhi kita sa written word, mao ang pulong sa Diyos sa kasulatan. O kung magalakaw kita ang atong kinabuhi, diha na kang Hesus. O kung diha na ni Hesus, ato nang giablihan ang atong kasing-kasing sa pagdawat sa mga pulong nga pagtulunan o ang Balang Espiritu mao kini ang mugiya kanato sa mga desisyon o sa atong mga practices. Ang Colosas 2:7 usa kini igsoon ka panultion nga mao gyoy naandan sa mga Kristiyano. Nahimo kita nga pagkamot na ni Hesus sa atong pagdawat kay kaniya nga siya mo'y manluluwas o nga atong kinabuhi napaom diha sa mga pulong o niini kita napasukad ang atong pagtuo. Si Pablo nag-offer og duha ka mga alternatibo. Nakita kung unsay atong piliyon. 1, niay false teaching. Niay false teachers. Daging si Pablo, nga inyong mapili mo, magpabilin mo nga natanong mo diha sa Ginoo. O gunya, magpadayon ka mo nga magkumpleto. Si Hesus magagunit diha kaninyo uban sa iyang mga pagtulunan. Ato ng opsyon, kung magpabilin ba kita diha sa atong Ginoo, nga natanong kita diha ni Hesus. Ikaw nga opsyon, may sama kita ning artificial na tanong. Nga kung imong tanaw daw tinuod, apan walay kinabuhi. O kini nga mga klase ng mga tao, nga daw sama sa artificial nga tanong, mga tao kini nga ilang giadaptar ang tawhanong mga filosofiya, mga tradisyon, o nahimo silang mga ulipon niini Colosas 2:8. Apan igsuon diha ni Kristo kita mga usaban. Gawas nun kita diha ni Kristo. Apan bisan pa nga kita gawas nun, may tendensya nga kita mobalik pagkaulipon sa nanda natong pagtulunan. Galacia 5:1 buhat 15:10. Sa atong nga pagkasulti, kung dawaton
ang bakak nga pagtulunan atong gisalikway si Kristo sa atong kinabuhi. Kaya bakak nga pagtulunan mao kini ang pagsunod sa lahi nga mayong balita, nga gitaong mayong balita. Lahi kay sa mayong balita ni Kristo. Muadto na ganita sa bakak nga pagtulunan ang atong mayong balita dili na sama sa mayong balita ni Kristo. Ang Colosas 2:4. Adunay duha ka mga interpretasyon sa atong iglesia. One, unsa man kining gitawag handwriting. Katong gi-abolish bitaw nga giwala. Ang giwala katong handwriting nga nalansang na kuno sa krus. Ang usa ka interpretation sa atong iglesia mo na yung mga listahan sa mga kalapasan sa tao nga gitawag listahan sa mga kabato kanato. Okay? Ang ikaduha nga interpretation mo nga katong sinulat nga nalansang dito sa cross mo kini ang mga seremonyal nga kasubuan nga gisulat ni Moses sumala sa Deuteronomy 31:24-26 nga kini mo nalansang dito sa cross. Kung atong tao tanawon ang konteksto ang kinatibuk-an mga kaigsunan ni ata sa number 2 nga gitawag handwritten nga gilansang sa cross seremonyalo mga kaigsunan. Kung atong tanawon mga kaigsunan kaya nang hasi nga pagtulunan na itong panahon sa Colosas mo nga ang pagtulunan nga ang sumusunod ni Abraham kinahanglan yun is circumcised. Mao ni ang seremonyal nga ilang gibarugan. Kaya alam kanila dili ni seremonyal. Padulon yun kini kang Abraham. Okay? Karon si Pablo Spikas nga bahay nag-ingon nga dunay duha ka klase nga circumcision. One, circumcision pinaagis kamot. Sa ato pa unog. Ang unog mo gi-circumcise. Apan ang ikaduha nga circumcision mo nga ang atong kasing-kasing mo gi-circumcise. Sumala sa Colosas 2:11, Roma 2:28, 29, Deuteronomy 30:16. So duha ka mga circumcision. One is ceremonial, one is spiritual. Ang ceremonial mo na ang literal na pagtuli sa lalaki. O alang sa mga Hudyo, dili ni ceremonial, kung dili entrance kini sa komunidad sa mga Hudyo nga sumusunod sa pakigsaad ni Abraham. Ang panayos Pablo, dili. Ang importante mo, ang atong kasing-kasing na circumcised ba? So atong isgutan, unsa ng circumcision sa kasing-kasing. Mga kaigsunan, mga nga naging sa Apostol Pablo, kining pag-circumcise sa atong kasing-kasing mo, ang pagsalikway sa daan nato nga pagkatao diha sa sala sa unod. Mao na ang circumcision sa kasing-kasing. O kining circumcision sa kasing-kasing ang mga pagsalikway sa atong karaan na puno sa pagpakasala, gisilyuhan kini pinaagis bautismo sa pagtuslog. O niini nga bautismo, kita nailana nga kita nakaambit sa kamatayon o kinabuhi ni Jesus. Colosas 2:11-12. Karon matuta sa mga ordinansa. Colosas 2:14. Kay nalansang puna sa cross ang ordinansa. Kinigsoon mo ni ang mga legal decree sa ato pa mga kasuguan. Secular man na o ecclesiastical. Basta ordinansa. Apan si Pablo igsoon, kining pulong nga mga ordinances alang kang Pablo, nag-refer kini sa mga seremonyalo. Na kini igsoon, mo ni ang nagsiparar sa mga Kristohanon nga hintil o mga Kristohanon nga mga Hudyo. Kay ang mga ordinansa sa mga seremonyal gusto sa mga Hudyo nga Kristohanon i-appeal ang mga hintil. Episodos 14 o 15.
Apan ang Kolosas 2:14 si Pablo nagiyon nga mga hintil nga mga tumuto sa Kolosas dili na sila magkabalaka sa pagbantay sa mga balaod na seremonyal. Apil ang circumcision o kaha seremonyal nga kasuguan mitungod sa pagputli. Sumala sa buhat 10:28-34. Unsa man ang seremonyal ng kasuguan? Ang seremonyal nga kasuguan mo, mga ordinansa o mga tulumanon mahitungod sa mga bulahaton sa sanctuary. Muna gitawag seremonyal law. Sa Kolosas 2:14, si Pablo nagsugyot nga napulo kasugo wala malansang sa Kalbaryo sa krus. Ang nalansang ordinances, ang nalansang ceremonial laws. Tingnan mo yung Diyos sa mga tugibalo nga ceremonial laws, mga turatan niya na. Okay. Nga naman nga moingon mata nga wala malansang ang napulo kasugo niya. Roma 7:7 nag-ingon nga ang sala mo